Hello everyone, welcoming all to the part 2 of this video. So ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ part 1 ରେ already discussion କରିଥିଲୁ ଯେ କେମିତି ଆମର chemical reaction ରହୁଛି ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ chapter ର ସେଟା ସବୁ detail analysis କରିଥିଲୁ 1 hour long ର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି I hope ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ so ତାପରେ ଆମେ part 2 ଟାକୁ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଆଉ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ନ କରି part 2 ର reaction ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠିକ ଅଛି सो पार्ट 2 ର ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ ପିଲାମାନେ ତ ଧାତୁର ଅମ୍ଳଜାନ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏହାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କପର ଧାତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା କପର ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏଇଟା ତ ଅଲରେଡି ରିଆକ୍ସନ ତମେ ଜାଣିଛ କପର 2 ଅକ୍ସାଇଡ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଆକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ୍ୟୁପ୍ରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ବୋଲି କହିଥାଉ କ୍ୟୁପ୍ରସ ଅକ୍ସାଇଡ କ୍ୟୁପ୍ରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଦିଟା ଅଛି ତମକୁ କହିଥିଲି ହେଲା ଏଟା କଳା ରଙ୍ଗର ଅକ୍ସାଇଡ ହେଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସର୍ଟକଟରେ ସବୁ ଜାକ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବିଷୟର ସବୁ ଯାକ ରିଆକ୍ସନ ର ସର୍ଟକଟ ଫର୍ମୁଲା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଆଉ ଉଦ୍ଜାନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଲବଣ ଆଉ ଉଦ୍ଜାନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମନେ ରଖ ପିଡିଏଫ ପାଇଯିବ ତମେ ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ଧାତବ ଲବଣ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ସେତେବେଳେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ପିଲାମାନେ ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରିଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ରିଆକ୍ସନ ଗୁଡା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରଥମ ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା ଆମର କାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା ଧାତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କପରଟା ଅମ୍ଳଜାନ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା କପର ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା କଳା ରଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି 57 ନମ୍ବରରେ ବହିରେ ଦେଇଛି ଆଲୁମିନିୟମ ଟା ଅମ୍ଳଜାନ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ରିଆକ୍ସନ କଣ ରହୁଛି ଓକେ ସୋ ଜିଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଅଲରେଡି କହିଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ମାନେ କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଏମ୍ଫୋଟରିକ ମାନେ ଉଭୟ ଅମ୍ଳୀୟ ଏବଂ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ୟାକୁ ଆମେ କୋଉଠି ଡିସ୍କସନ କରିଛେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦବ ଇକ୍वेସନ ନମ୍ବର 35 36 37 38 ଭିଡିଓର ପାର୍ଟ 1 ରେ ରହିଛି ଟିକେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିବ ଯଦି ଜାଣିପାରିବ କେମିତି ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ କଣ ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ଉଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ କପର କଥାଟା କହୁଥିଲି ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ହଁ ନା ନାଇଁ କପର ରହୁଛି Cu2O ଯୋଉଟା କି ଆମର ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ଅଛି ଏଇ ବିଷୟରେ ଏଟା ହଉଛି କ୍ୟୁପ୍ରସ ଅକ୍ସାଇଡ Cu ପ୍ଲସ ଆୟନ ଆଉ O2 ମାଇନସ CuO ଯଦି ହେଲା କ୍ୟୁପ୍ରିକ ଅକ୍ସାଇଡ କହିବା Cu2 ପ୍ଲସ ଆୟନ ଆଉ O2 ମାଇନସ ଆୟନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ FeO ଯଦି ହେଲା ଆକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଫେରସ ଅକ୍ସାଇଡ ହେଲା ଯାହା କଲର କଳା ରଙ୍ଗ Fe2 ପ୍ଲସ ଆୟନ ଆୟନ ଯୋଜିତ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଥିବ O2 ମାଇନସ Fe2O3 ଯଦି ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଆଇରନ ଯୋଜିତ ସେତେବେଳେ ତ୍ରିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଥିବ ଆଉ O2 ମାଇନସ ଥିବ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ସେତେବେଳେ କହିବା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଓକେ ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ଜଳ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ କ୍ଷାର ବୋଲି କହୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମନେ ରହିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୋଡିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା ଜଳ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷାର ହେଲା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମନେ ରହିଲା ଜଳ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କ୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନେକ୍ସଟ 60 ନମ୍ବର ଇକ୍ୱେସନ କଣ ଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ପଟାସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ K2O ଇଏ ବି ଜଳ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ପଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ତାହେଲେ ଏଇ ହଉଛି କଣ କେତେଗୁଡା କଣ ପିଲାମାନେ ନା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ର ଜଳ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏଇଟା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିବା ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଉଦ୍ଜାନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହବ ତାପ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ହେଲା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ସୋଡିୟମ ଧାତୁ ତମେ ଜାଣିଛ ଜଳ ସାଙ୍ଗରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ କୋଉ ଜଳ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ମନେ ରଖିବ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଆଉ ଉଦ୍ଜାନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ ରେ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଧରିନିଏ ହେଲା
जो उज्जान गैसटा सृष्टि हुए सेटा निया धरने उज्जान जानिचे निजे जळे हला नेक्स्ट तापरे से भली भाबरे आउ के ठंडा जल संगे तीव्र प्रतिक्रिया करे मन रखि दियो ना पोटासियम धातु सी भी ठंडा जल संगे लिक्विड लिखा है ठंडा वाटर तीव्र प्रतिक्रिया करे पोटासियम हाइड्रोक्साइड सृष्टि करे हाइड्रोजन गैस सृष्टि करे प्रचुर परिमाण में ताप निर्गत करे तेणु एथि तीव्र तीव्र प्रतिक्रिया होची तेणु उज्जानटी निजे जळी जाउची पिला माने बुझी हला ना बुझी परला नै ओके तो तापर नेक्स्ट देखिबा कैल्शियम कौन करे पिला माने कैल्शियम टा कहा संगे प्रतिक्रिया करे ना ये जे प्रतिक्रिया करे ठंडा जल संगे प्रतिक्रिया करिवो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सृष्टि करिवो उज्जान सृष्टि करिवो ताप निर्गत करिवो किंतु पिला माने ई तापटी कम परिमाण रे हिथाय तेणु सेति पई ए प्रतिक्रियाटी कम तीव्र प्रतिक्रिया लिखाय जेते अधिक तीव्र नुहे तेणु हाइड्रोजन गैस जो सृष्टि होची कैल्शियम धातु पई से धातु रो पृष्ठ रे लागि जाउची बुझी पारछो कैल्शियम धातु जे जल न मिलेइबो ता तळे हाइड्रोजन गैस गुडा रहि जिवो एते उच्च ताप मिले नै फल हाइड्रोजन गैस तले लगी जो जानि हाइड्रोजन का सब हलुका धातु धातु जल रे भासी उठे क्लियर है नेक्स्ट देखिए 64 नंबर प्रतिक्रिया कौन कहूची ना मैग्नीशियम धातु जो गरम जल संगे प्रतिक्रिया करिवो कैल्शियम धातु को जल संगे प्रतिक्रिया कला ठंडा जल संगे मैग्नीशियम धातु को जल संगे प्रतिक्रिया करिवो ना पिला माने गरम जल संगे जेते मैग्नीशियम धातु प्रतिक्रिया करिवो सेते हबो कोन देखो जेते मैग्नीशियम ऑक्साइड सृष्टि हेजिवो हाइड्रोजन गैस सृष्टि हेगला ए प्रतिक्रिया मध्य कम तीव्र कैल्शियम भलिया एठी भी तले उज्जान गैस ता तळे लहि जिवो एवं भासीबो कोटा धातुटी भासीबो जल ऊपर पृष्ठ रे नेक्स्ट पिला मन जिवो ई सब गिला का संगे ठंडा जल संगे प्रतिक्रिया देखले गरम जल संगे प्रतिक्रिया एबे देखिया पिला माने जलीय बाष्प बा बांफ संगे प्रतिक्रिया को माने करंदी ना 65 66 लिखिनी भूल ले 67 68 ए तीनटा नंबर होजी बांफ संगे प्रतिक्रिया कोन ना एल्युमिनियम आयरन जिंक ए माने जलीय बाष्प बा बांफ संगे जेते प्रतिक्रिया करे वाटर साइड रे कोन लिखाइ छी जी लिखाइ छी ना नै जलीय बाष्प जेते प्रतिक्रिया करे सेता हाइड्रोक्साइड सृष्टि बनी आगुर भी कहि छी पार्ट 1 वीडियो रे धातु युक्त जलीय बाष्प सेते धातव ऑक्साइड आउ उज्जान गैस सृष्टि हो एल्युमिनियम टा एल्युमिनियम ऑक्साइड उज्जान गैस करे आयरन टा Fe3O4 करे मन पड़छि ना नै कहितली कला रंगर फेरोसोफेरिक ऑक्साइड आउ उज्जान गैस सृष्टि करे एटा जिंक ऑक्साइड करिवो उज्जान गैस करिवो हला अच्छा हाउ किछि जिंस रहि गेला ऊपर लेफ्ट हैंड साइड रे एटा सब कहि पाइलिनी टिके फटाफट कहि रखुछि ओके सो किछि धातु को हमें कहउछे स्वयं संरक्षी धातु बा सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल ताले से माने कि मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन सॉरी जिंक लेड एगुडा वायु संस्पर्श रे आसिला आंको चारिपटे तांका ऑक्साइड रे गोटा आवरण सृष्टि हुए एई ऑक्साइड ता कोन होउची ना मन रखिबा एमानक ऊपर जो ऑक्साइड आवरण होई जाईची एटा हमर कोन छिद्र विहीन ऑक्साइड जदी आंको भितर को वायु प्रवेश करी जाई परिबो नाही यदि वायु आ पुन थरे आंको भेद करी गला नाही ताले धातुटा भितरे जो रहि गला ऑक्साइड रा आवरण भितरे से धातुटा सुरक्षित रहि गला बुझी हला नै हला मन करे एटा एल्युमिनियम रो धातुटा अछि आ चारिपटे थरे जदी हमर एल्युमिनियम ऑक्साइड रा आवरण हेइ जिवो से आवरण को भेद करी के आ वायु जाई परिबोनी आ भितरे जो पिला माने एल्युमिनियम रहिला एटा सेफ रहिला बुझी परला ना बुझी परलानी तले एमानक स्वयं संरक्षी धातु बोली कहा गला तेनु आ द्वारा कोन हला संख्या रणर रक्षा पाइले जारणर भी रक्षा पाइले तेनु स्वयं संरक्षी ऑक्साइड बोली कहलु मन रखो तापर की ऑक्साइड मान करना मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड बहिरे एल्युमिनियम विषय देछि जिंक ऑक्साइड लेड ऑक्साइड एगुडा सब अच्छा आ गोटे क्वेश्चन भी रहि पारे लुहा खंडटा को नहीं नियार जे देखिबो जळिबो नाही लुहा गुंड को नहीं नियार पके देले हठात जळि उठिबो काहे कि ना लुहा गुंड रे कोन थाए अधिक पृष्ठतल रे क्षेत्रफल थाए गोटे लुहा खंडटा थाए एतिकी पृष्ठ अछि तार किंतु गोटे छोटे लुहा गुंड जदी रहिबे आंक भितर छोटे बहुत गुडे लुहा गुंड जदी रहिबे आंक भितर बहुत गुडे पृष्ठ रहिगला ताले पृष्ठतल क्षेत्रफल अधिका रहिगला पिला माने हला अधिका पृष्ठतल क्षेत्रफल माने कोन पिला माने ना एटा जळि उठिबो क्लियर हला बुझी पारे जल्दी जळिला प्रतिक्रिया करबो अधिका जागा मिलिला हला नेक्स्ट तापर जीवा कोन ना रूपा और सुना उच्च तापमात्रा रे मध्य अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करंती ना नाही हला रूपा सुना उच्च तापमात्रा रे मध्य मन रखो अम्लजान संगे रे कोन करंती नै प्रतिक्रिया करंती नाही हला तापर नेक्स्ट तापर कोन हला ना ठंडा जल संगे की प्रतिक्रिया करंती मन रखि दबा ठंडा जल संगे प्रतिक्रिया करंती सोडियम पोटासियम तीव्र प्रतिक्रिया कैल्शियम प्रतिक्रिया स्लो करे भासे गरम जल संगे मैग्नीशियम ये भी भासे बाष्प संगे ए तीन जन प्रतिक्रिया करंती कहि सारिली हनी हला तापर मन रखिबा की प्रतिक्रिया करंती नहीं की प्रतिक्रिया करंती नहीं तले लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड क्लियर हैला बुझी परला ना बुझी परला नै हला नेक्स्ट तापर जीबा हमें
अच्छा आ गोटे जिनस रहीगला पिला माने एठी कहिने aqua regia टिके मन रख ताले अम्ल संगे मन रखिबा कौनसी भी अम्ल संगे रूपा सुना प्रतिक्रिया करते ना किंतु पिला माने जते अम्ल दुईटा मिसई दबा प्रस्तुत हम गोटे अम्ल राज को अम्ल ना गाढ़ नाइट्रिक अम्ल और गाढ़ सल्फ्यूरिक अम्ल आपको जो मिसई दबा 3:1 रेशियो रे सृष्टि जो अम्ल राज ताले सेते बेले ए धातु दुईटा कौन हे को धातु ना सुना प्लाटिनम एम अम्ल संगे नो रिएक्शन किंतु जिते यही सुना प्लाटिनम को आम अम्ल राज संगे रिएक्शन करवा अम्ल राज कौन जानी पाला गाढ़ HCl आउ गाढ़ HNO3 से द्रवीभूत हो किए सुना और रूपा भितर आयन गुड़ाक मुझे कहूँ बाइकार्बोनेट आयन मान सब आयन मान ना टिके लिखिदी जदि जानिना सेटा जानिया पे सुविधा हो बाइकार्बोनेट आयन मान HCO3- क्लोराइड Cl-, सल्फेट SO4 -, सल्फाइड होची H2-, कार्बोनेट CO3-, ऑक्साइड O2-, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट होची NO3-, ये सब आयन गुड़ा कोथे दरकार हबो ए सब आयन गुड़ा पिला माने हमर दरकार हबो जेतेबेले तुमे बैलेंस करिवो रिएक्शन को हला किंबा तुमर जेतेबेले दरकार हबो तुमे द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया करिवो चला देखिया नेक्स्ट तापर जीवा धातु युक्त लघु अम्ल लवण युक्त उज्जैन गैस है धातु जो लघु अम्ल संगे प्रतिक्रिया करे से लवण उज्जैन गैस सृष्टि हुए ये विस्थापन प्रतिक्रिया सोडियम धातु अम्ल संगे प्रतिक्रिया कला सोडियम सल्फेट उज्जैन गैस निर्गत होगला मैग्नीशियम धातु HCl संगे सृष्टि कला प्रतिक्रिया कला मैग्नीशियम क्लोराइड उज्जैन गैस सृष्टि होगला जिंक धातु पिला माने प्रतिक्रिया कला का संगे HCl संगे प्रतिक्रिया कला जिंक क्लोराइड आ उज्जैन गैस सृष्टि होगला बुझी पारला ना बुझी पारलानी ओके नेक्स्ट पेज तो सरला नेक्स्ट पेज को जीवा प्रतिक्रियाशीलता अनुक्रम सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील धातु माने द्रुत बेगर उज्जैन संगे प्रतिक्रिया उज्जैन गैस सृष्टि करते मन रखिबा ए जो पूर्व रिएक्शन देखैली जे ए जो रिएक्शन टा कोटा ए रिएक्शन गुडा सब देखैली जो धातु माने कोन करंती लघु अम्ल संगे प्रतिक्रिया करी कोन सृष्टि करिवे उज्जैन लवण उज्जैन गैस सृष्टि करिवे ताले जो धातु गुडाक प्रतिक्रियाशीलता अनुक्रम ऊपर अछंती हला ताले जो माने सर्वाधिक क्रियाशील से माने शीघ्र उज्जैन गैस सृष्टि करिवे क्लियर हला बुझी परछ ना बुझी परन अच्छा युक्तात्मक आयन मानक ना भी एठी लिखि देई तुमन जानिया पई कहार आयन गुडा कोन ना सोडियम को Na+, पोटेशियम K+, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, आयरन दीटा छै Fe2+, Fe3+ कहि सैलेनी ना नहीं हला किछ असुविधा हबनी से भाबरे कॉपर रो अछि दीटा Cu+, Cu2+, निकेल रो अछि Na2+, टिन Sn2+, हला नवंबर तम आपण पाठ जानि छ क्रिस क्रॉस करी केमिति करंती हला गोटे क्रिस क्रॉस देखि देउची आग कहि दिए लेड रहउची Pb2+, जिंक रो Zn2+, मर्क्यूरी रो Hg2+ आयन बुझी परछन ना नै क्रिस क्रॉस करी गोटी देखै देउची सपोज हम क्वेश्चन ने देइछि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहला Ca2+ हाइड्रोक्साइड होउची OH- हला तले आ पई 2 लिखली आ पई 1 लिखली 1 कोन पई लिखली ना एठी गोटी अछि माइनस क्रिस क्रॉस कर देली फार्मूला कोन हे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रो CaOH रो केतडा अछि OH पई दीटा तने होल 2 OH रो केते गेला हमर CaOH रो हे गेला होल 2 हे गेला हला तो एटा बुझी पारथि हला तो एटा तो हमर चैप्टर रो पाठ नुहे जानिया पई खाली कहि देली तले चला देखिबा नेक्स्ट हम पाठ कोन रही चैप्टर नेक्स्ट रही कोन पिला माने ना कॉपर धातुटी लघु अम्ल संगे बा लघु HCl हो कि लघु H2SO4 होची तांको संगे किछि प्रतिक्रिया करे नाही मन रखिबा हला कॉपर धातुटा लघु अम्ल संगे केबे भी कोनोसी प्रतिक्रिया करिवो नाही पिला माने हला तापर प्रतिक्रियाशीलता अनुक्रम एबे भी कहि दिछि देखो ना सर्वाधिक क्रियाशील धातु कि रहला ना प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए माने ये लेक्स प्रतिक्रियाशीलता अनुक्रम रे सर्वाधिक क्रियाशील धातु केयरलेस रे आसी गेला कार्बन टा ये होची सर्वाधिक क्रियाशील धातु सरिले आसे तापर मध्यम धरण क्रियाशील धातु की सब आसिले ना जेब्रा इंस्टेड ट्राई लर्निंग जिंक आयरन टिन लेड ये होची मध्यम धरण क्रियाशील धातु एमान सरिले आसे हाइड्रोजन टा हला तापर पिला माने आसुची कोन सर्वनिम्न क्रियाशील धातु काउ हैज सेव्ड गोट एंड पिग कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड आउ प्लैटिनम हला एमाने केतेला आसंती ना जेतेले प्रतिक्रियाशील अनुक्रम रो निम्न क्रियाशील धातु शेष रे आसंती सेटा भी तुमको कहितली ए भी इट अछि नेक्स्ट तापर जीवा कोन लेखा आइछि ना मने रखिबा ना धातु जेतेले लघु नाइट्रिक अम्ल जलीय द्रवणता संगे प्रतिक्रिया करिवे तेतले कोन हो लघु नाइट्रिक अम्ल को मन रख कहबा सबल जारक बोली कहबा
ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା କିଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ର ଏଠି ଜାରଣ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ମିଳେ ନାହିଁ ନା ଯେହେତୁ ଲଘୁ ନାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଗୋଟେ ସବଳ ଜାରକ, ସେଠି ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାର ଜାରଣ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଜାରଣ ହେଇକି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ହେଲା। ଆଉ HNO3 ଯିଏ ଜାରକ ତାର ନିଜର ହବ କଣ ବିଜାରଣ, HNO3 ବିଜାରଣ ହେଇକି ସେଥିରୁ କଣ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ N2 ମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ ବାକି N2O NO NO2 ଏଗୁଡା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କଣ କହିଲା ନା ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ କଣ କହିଲା ଏଟା ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ଲଘୁ ନାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ କଣ ହୁଏ କିଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧାତୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୋଉ ଧାତୁ ରହିବ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗାନିଜ ଧାତୁ ଯଦି ରହିଥିବ ଅତି ଲଘୁ ଅତି ଲଘୁ ନାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଯଦି ରହିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନା ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କଣ ରହୁଛି ଫର୍ମୁଲା ନା ଧାତୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଥିବ, ଗୋଟେ କମ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁର ଲବଣ ଥିବ। ତାହେଲେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ A ଟା କଣ କରିବ ଏବେ ଲବଣ କରିଦବ, କମ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ B ଟା ଏବେ କଣ ହେଇଯିବ ଲବଣ ହବ ନାହିଁ, ସେଇଟା as it is ରହିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? as it is ରହିଗଲା ହେଲା, କମ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁଟା ସେପାରେଟ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିଲୁ ୟାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବୁଝିଛେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଜିଙ୍କ ଧାତୁ କପର ସଲଫେଟ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲା, ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ କପର ହେଇଗଲା। ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ କିନ୍ତୁ କପର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ହବନି, କାରଣ କଣ ଜିଙ୍କ ଟା ଅଧିକା କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଅଧିକା କ୍ରିୟାଶୀଳରେ ଯଦି ଲବଣ ଥିବ କମ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଆସି ଏଠି ବିସ୍ଥାପନ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆଇରନ ଟା କପର ସଲଫେଟ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ଆଇରନ ସଲଫେଟ କରିବ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର କଣ ହବ କପର ଧାତୁ ସେପାରେଟ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜିଙ୍କ ଟା ଜାଣିଛେ ଆଇରନ ଠାରୁ ଅଧିକା କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ ହେଇଯିବ, ଆଇରନ ସେପାରେଟ ହେଇଯିବ। ଇଏ ବି ଥିଲା ଆମର କିଛି ରିଆକ୍ସନ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ, ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ଅଧାତୁ ସମାନ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧାତୁଟା ଅଧାତୁ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବ ଯଦି ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଧାତୁର ନାଁ ନଉଛି ସୋଡିୟମ, ଅଧାତୁର ନାଁ ନଉଛି କ୍ଲୋରିନ। ତାହେଲେ କେମିତି ଧାତୁ ଅଧାତୁ ମିଶିବେ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ହେଲା। ତାହେଲେ Na ସୋଡିୟମ ଟାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 11, ତାକୁ 2 8 1 ରେ ଭାଙ୍ଗିଦବା। ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର ଜାଣିଛେ 2 8 8 18 18 32 32 ମନେ ରଖ, ଏଇ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବରରେ ଭାଙ୍ଗିଦବା। ସୋଡିୟମ କ୍ରମାଙ୍କ ଯଦି ହେଇଗଲା 11 ତାହେଲେ 2 ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା 2ଟି, ତାପରେ 8ଟି, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବ 2 8 1 ହେଲା। ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ। ତାହେଲେ ଏତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରୁ ଦେଇଦବ। ଦେଖିପାରୁଛ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାରିଗଲା, ତେଣୁ ହେଇଗଲା ସେ Na ପ୍ଲସ ଆୟନ, ଯାହାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଇଗଲା ଯାହାର କ୍ରମାଙ୍କ ହେଇଗଲା କେତେ 2 8 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାରିକି ପଳେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ଲୋରିନ ର କ୍ରମାଙ୍କ ହଉଛି 17। କ୍ଲୋରିନ ର କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ ପିଲାମାନେ ନା 17। କ୍ଲୋରିନ କ୍ରମାଙ୍କ ଯଦି 17 ପିଲାମାନେ, ସେ 17 ବାଲା କ୍ଲୋରିନ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା 2 8 7 ରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ହେଲା। ତ ସିଏ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗେନ୍ କରିବ, ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଯୋଜ୍ୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ, ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବ। ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେ ଗେନ୍ କଲା ପରେ 2 8 8 ହେଇଯିବ, ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, କ୍ଲୋରିନ ମାଇନସ ଆୟନ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ସୋଡିୟମ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ୍ଲୋରିନ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ଗଠନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ କଣ କରିବ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଧାତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଆଉ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୌଗିକ ଗଠନ ହଉଛି ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ଗଠନ କରା ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିହେଲାନି? ତ ଏଠି ଦେଖିବା ସୋଡିୟମ ଆମେ ବାଁ ପଟ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଏକାଠି ଲେଖିଦେଲେ Na ପ୍ଲସ Cl ପ୍ଲସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ଡାହାଣ ପଟ ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି ଲେଖିଦେଲେ Na ପ୍ଲସ Cl ମାଇନସ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। ତାହେଲେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା Na ଆଉ Cl ମିଶିକି NaCl ବା ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତୁମକୁ, ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ NaCl ର ଗଠନ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। Na ଗୋଟିଏ ଥିବ, ଗୋଟିଏ Na ଥିବ ହେଲା, ତା ସାଇଡରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 2 8 1 ନା, 2 8 1 ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଗଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ଦେଲି, ଗୋଟେ କ୍ଲୋରିନ ରହିଗଲା। କ୍ଲୋରିନ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 2 8 7, ମାନେ 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। 1 କ୍ରସ କ୍ରସ କରିଦଉଛି 2 3 4 5 6, ଏଠି ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ 7। ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟା ଆସିବ ଭାରି Na ରୁ Cl ପାଖକୁ। ଏମିତିଆ ଉଦାହରଣ ବହିରେ ବହୁତ ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖିବ, ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିପାରେ ଏକ୍ସାମ ରେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, Na ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା କଣ Na ପ୍ଲସ ଆୟନ ହେଇଗଲା। Cl କଣ କରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାଗି ନେଇ ଆସିଥିବ। Cl ଟା କଣ କରିଥିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାଗିକି ଆଣିଛି, ନିଜର ଥିଲା 1 2 3 4
5 6 ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ 7 ଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନି ଏଠି ଗୋଟେ 7 ଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାଗିକି ଆଣିଥିଲା କାଠୁ ଆମର ସୋଡିୟମ ଠାରୁ ତାହେଲେ Cl ଟା ଗୋଟେ ମାଗିଥିବାରୁ ସୋଡିୟମ Cl ମାଇନସ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଠନ ହେଲା NaCl ଏଇଭଳି ଭାବରେ NaCl ର ଗଠନ ହେଲା ଏମିତି ଆୟନିକ ଯୌଗିକରୁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଲବଣ ସମସ୍ତ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଇତ୍ୟାଦି ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ଅଟନ୍ତି ହେଲା NgCl2 Na2 NaCl MgO ଆଦିରୁ କିଛି ଯେମିତି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲି କରିକି ଏଇ ସାଇଡ ରେ ସେଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଏମାନଙ୍କର ଗଠନ ଆୟନିକ ଯୌଗିକର ଗଠନ ଆସିପାରେ ହେଲା ତାପରେ ଯିବା ତାପରେ କଣ ହଉଛି ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରିନ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ କଣ କରିବ ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ MgCl2 କରିବ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆୟନିକ ଯୌଗିକର ଉଦାହରଣ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମରେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଧାତୁ ମାନଙ୍କ ନିଷ୍କାସନ ହେଲା ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମରେ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଯୋଉ ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇଦର ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳନ୍ତି ନହେଲେ ସଲଫାଇଡ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ମନେ ରଖ ରୋଷ୍ଟିଂ ମାନେ କଣ ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ଆକୁ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିବା ଦହନ କରିବା କୁହନ୍ତି ରୋଷ୍ଟିଂ ରୋଷ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ କରିବା ସଲଫାଇଡ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଅକ୍ସାଇଡ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ସଲଫାଇଡ ରୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ଅକ୍ସାଇଡ ହେଇଯାଏ ଅକ୍ସାଇଡ ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜାରଣ କରିବା ବିଜାରଣ ମାନେ ଜାଣିଛ ଅମ୍ଳଜାନ ତ୍ୟାଗ ବିଜାରଣ କଲେ ସେ ଧାତୁ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧାତୁଟା ପରିଷ୍କୃତ ଧାତୁ ହେଇନଥାଏ ତାର ପରିଷ୍କରଣ କରାଯାଏ କୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶୋଧନ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିଷ୍କରଣ କରାଯାଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ 77 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ 77 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଲା ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲା ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମ ନିମ୍ନରେ କିଏ ରହନ୍ତି ନା ଆମର ମର୍କ୍ୟୁରୀ କପର ଏଗୁଡା ସବୁ ନିମ୍ନରେ ଥାନ୍ତି ଧାତୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସଲଫାଇଡ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ମର୍କ୍ୟୁରୀର ସଲଫାଇଡ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ନାଁ ହଉଛି ସିନାବାର ମନେ ରଖ HgS ସଲଫାଇଡ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ତା ନାଁ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ସିନାବାର ପିଲାମାନେ ଓକେ ତ ତାର ପ୍ରଥମେ କଣ ହବ ଯେହେତୁ ସଲଫାଇଡ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ତାର ହବ ପିଲାମାନେ ରୋଷ୍ଟିଂ ହବ ସଲଫାଇଡ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ବୋଲି ତାର ରୋଷ୍ଟିଂ କରାହେଲା ଯେତେବେଳେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରାହଉଛି ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ହେଲା ତାହେଲେ ହିଟିଂ କରୁଛି ହିଟିଂ ୱିଥ ଅକ୍ସିଜେନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ କଣ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ଆଉ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ ରିଲିଜ ହେଲା ମନେ ରଖ ରୋଷ୍ଟିଂ ରେ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ ହେଲା ରୋଷ୍ଟିଂ ମାନେ କଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ପଢିବା ଆଗକୁ କାଲସିନେସନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ ହେଲା ଓକେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ହବ କଣ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହଁ ତ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମର୍କ୍ୟୁରୀର ଅକ୍ସାଇଡ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଅକ୍ସାଇଡକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ହିଟିଂ କରିବା ତାର ବିଜାରଣ ହେଇଗଲା ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଉଜ୍ଜନ ଅଲଗା ଅକ୍ସିଜେନ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ବିଜାରଣ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ପାଇଲୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଶୋଧିତ ଧାତୁ ପାଇଥିଲା ତାକୁ ତାପରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ସଲଫାଇଡ ଧାତୁପିଣ୍ଡର ସେଇ ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମ ନିମ୍ନରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କପର ସଲଫାଇଡ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କପର ସଲଫାଇଡ ଟାକୁ ଦିଟା CuS ଅଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା ଅମ୍ଳଜାନ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ହିଟିଂ କରିଲେ ଦେଖ କାହାର କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେଠି କଣ ହଉଥିଲା ଆମେ ସଲଫାଇଡ ଧାତୁପିଣ୍ଡକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସାଙ୍ଗରେ ହିଟିଂ କରୁଥିଲେ ବା ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ମିଳୁଥିଲା ଅକ୍ସାଇଡ ଏଠି ବି ସେଇଆ ହଉଛି ଦେଖ ଅକ୍ସାଇଡ ହେଇଗଲା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ ମିଳିଲା ଏଇଟା ତ ଏଇ ଯାଏଁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅକ୍ସାଇଡ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଏଠି ମିଳିଲା କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଏଟା ହଉଛି Cu2S ଏଇଠି ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଥିବ ସେଟା Cu2S ହବ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଅଛି ସେଟା ଖାଲି CuS ରହୁଛି ହେଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ Cu2S ହେଲା ସେଇ Cu2O ଥିଲା Cu2O ଟାକୁ ବା କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ପ୍ରତିକାରକ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ Cu2S ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା ଏଇଠୁ ହେଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଏଠି ହେଇଗଲା ବିଜାରଣ ପ୍ରଥମ ବିଜାରଣ ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିଛ ନା ଦେଖିନ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ବିଜାରଣ କଲେ ମର୍କ୍ୟୁରୀର ତା ଦେହରେ କଣ ହେଲା ଖାଲି ହିଟିଂ କରିଦେଲେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଅକ୍ସିଜେନ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କଲୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାରକ ଟା ପୁଣି ଥରେ ଆଣିଲୁ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାରକ ପୁଣି ଥରେ ଆଣିଲୁ କପର ସଲଫାଇଡ କୁ ତାକୁ ହିଟିଂ କଲା ପରେ 6ଟା କପର ଅଲଗା ହବ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ ଅଲଗା ହବ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ରିଆକ୍ସନ ଗୁଡାକ ପ୍ରପରଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ହେଲା ଇଏ ଥିଲା କଣ ତାପରେ କପର ଧାତୁ ଏଥିରୁ ପାଇବା ଅଶୋଧିତ ଧାତୁ ତାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ନେକ୍ସଟ ବିଶୁଦ୍ଧ କେମିତି କରାଯାଏ ଅଛି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର ମଧ୍ୟମ ଧରଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରିଆକ୍ସନ ଏବେ ଯାହା ମଧ୍ୟମ ଧରଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ବୋନେଟ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବଂ ସଲଫାଇଡ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି କାର୍ବୋନେଟ କୁ କରାଯାଏ କାଲସିନେସନ ସଲଫାଇଡ କୁ କରାଯାଏ ରୋଷ୍ଟିଂ ସେ କାର୍ବୋନେଟ ଧାତୁପିଣ୍ଡ କାଲସିନେସନ ମାନେ ଜାଣିଛ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ ରୋଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ ସେ କାର୍ବୋନେଟ ଧାତୁପିଣ୍ଡର କ୍ୟାଲସିନେସନ ହଉ କି ଅକ୍ସାଇଡ ଧାତୁପିଣ୍ଡର ସଲଫାଇଡ ଧାତୁପିଣ୍ଡର ରୋଷ୍ଟିଂ ହଉ ସବୁର ପ୍ରଡକ୍ଟରେ କିଏ ମିଳିବ ଅକ୍ସାଇଡ ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଳିବ ଏ ଅକ୍ସାଇଡ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ତାଙ୍କର ବିଜାରଣ କରିବା
ବିଜାରଣ କଲେ ହଁ ବିଜାରଣ କଲେ ସେଥିରୁ ମିଳିବ ଧାତୁଟି ମିଳିବ, ସେ ଧାତୁର ଶୋଧନ କରିବା, ଅଶୋଧିତ ଧାତୁର ଶୋଧନ କଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ ପାଇବା। ଚାଲ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଅନୁକ୍ରମରେ ଥିବା ଧାତୁ ମାନଙ୍କର କେମିତି ନିଷ୍କାସନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ରିଆକ୍ସନ ଦେଖି ନେବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଧାତୁ ହଉଛି ଜିଙ୍କର ମନେକର ଜିଙ୍କ ସଲଫାଇଡ ଅଛି, ଜିଙ୍କର ଏପଟେ ଜିଙ୍କ କାର୍ବୋନେଟ ଅଛି। ଜିଙ୍କ ସଲଫାଇଡ ଧାତୁ ବିଣ୍ଡକୁ ଆମେ କରିବା ରୋଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ। କାର୍ବୋନେଟ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡରେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, କାର୍ବୋନେଟ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡରେ କରିବା କାଲସିନେସନ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ, ସେମିତି ଖାଲି ହିଟିଂ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ରୋଷ୍ଟିଂ ରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଣ ମିଳିଲା ଦେଖିପାରୁଛ, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ। ରୋଷ୍ଟିଂ ରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ ମିଳେ, ହେଲା ଅକ୍ସାଇଡ ହେଇଗଲା। କାଲସିନେସନ କଣ ମିଳିଲା, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ତାପରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ। କାଲସିନେସନ ମିଳେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ। ତାର ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କଣ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଏ ହେଲା, ଦିଟା ରିଆକ୍ସନ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଗଲା କିଏ ନା ଅକ୍ସାଇଡ ହେଇଗଲା, ହେଲା ଅକ୍ସାଇଡ ଟା ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା ଦେଖିପାରୁଛ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ଏବେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ବିଜାରଣ କରିବା। ଲେଖା ହେଇଛି ବିଜାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଅନୁକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଜାରକକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ। କାହାକୁ ମନେ ରଖ, କାର୍ବନ ବା କୋକ କୁ ଏଠି ବିଜାରକ ରୂପେ ୟୁଜ କରୁ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ, ନା ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ମନେକର ସର୍ବାଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଏମାନେ ରହିଲେ ବା ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମର ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ରହନ୍ତି, ତାପରେ ରହୁଛି କାର୍ବନ, ତାପରେ ରହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଯେତେ ସବୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ବନ ଟି ଅଧିକା କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କାର୍ବନ କୁ ଆମେ ୟୁଜ କଲେ ଇଏ ବିଜାରିତ ହେଇଯିବେ, ଏମାନେ ଯେହେତୁ କମ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଆଙ୍କ ଠାରୁ, ହେଲା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭଳିଆ ହବ। ଏଠି ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝିପାରୁନ, ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି। କାର୍ବନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଅନୁକ୍ରିୟାର ଯୋଉ ଧାତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କମ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ତେଣୁ ଏଠି କାର୍ବନ ବା କୋକ କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଅନୁକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା, କାର୍ବନ ଯୋଗୁ ଜିଙ୍କ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ମନେ ରଖିବା କାର୍ବନ ବା କୋକ ଟାକୁ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଜାରକ। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ରୁ ଧାତୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାର୍ବନ ବା କୋକ କୁ ବିଜାରକ ବ୍ୟତୀତ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବି ୟୁଜ କରିଥାଉ। ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ନା ଜାଣିଛେ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ଏଇ ସବୁ ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲେ କାର୍ବନ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ରହିଲେ ନା ଯୋଉମାନେ ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଏମାନଙ୍କର ବିଜାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଦର କାର୍ବନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅର ଏମାନଙ୍କୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ମାନେ କିଏ ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମରେ ଯୋଉମାନେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଠି ବିଜାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ସେଇ କଥା କହିଲା, କଣ କହିଲା ନା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଏଠି ୟୁଜ କରୁ, କଣ ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଧାତୁ ମାନେ ସୋଡିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆଲୁମିନିୟମ ଆଙ୍କୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ସାଇଡ ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା। କୋଉମାନଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ନା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଧାତୁ ମାନଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଧାତୁକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇ ପାରିବା। ମନେ ପଡୁଛି ନା ମନେ ପଡୁନି, ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେଇ ମେଥଡ ପୁରାପୁରି ହବ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଯିବା ତାପରେ 80 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ମାଙ୍ଗାନିଜ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ହେଲା। ମାଙ୍ଗାନିଜ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଯେତେବେଳେ ଆଲୁମିନିୟମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ଜାଣିଛେ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ଭିତରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଟା ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଆଲୁମିନିୟମ ତଳେ ରୁହେ ମାଙ୍ଗାନିଜ, ହେଲା। ଯଦି ମାଙ୍ଗାନିଜ ଟେବୁଲ ରେ ତୁମର ନାହିଁ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଅନୁକ୍ରମରେ, ମନେ ରଖିଥିବ ଆଲୁମିନିୟମ ତଳେ ରହିବ ମାଙ୍ଗାନିଜ। ତାହେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଯେହେତୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଆଲୁମିନିୟମ ଟା ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ନେଇଯିବ, ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ହେଇଗଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଦେଖ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଟା କଣ କଲା ନା ଏଠି ଆଲୁମିନିୟମ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ମାଙ୍ଗାନିଜ ଯୋଉ ଫର୍ମେସନ କଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଟା ମାଙ୍ଗାନିଜ କନଭର୍ଟ ହଉଛି, ତାମାନେ ତା ଦେହରେ ଅମ୍ଳଜାନ ତ୍ୟାଗ ହଉଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ତ୍ୟାଗ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ, ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯାହାର ବିଜାରଣ ହେଲା କାହାର, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ସେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ, ଜାରକ ହେଇଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ଯାହାର ହେଲା ବିଜାରଣ, ସେ ଗୋଟେ ଜାରକ, ତାହେଲେ MnO ଟା ଗୋଟେ ଜାରକ, ହେଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ କିଏ, ଆଲୁମିନିୟମ। ଆଲୁମିନିୟମ ଟା କୋଉଠି କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ କନଭର୍ଟ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଲାଭ, ଅମ୍ଳଜାନ ଲାଭ ମାନେ ଜାରଣ ହେଇଗଲା। ଯାହାର ଜାରଣ ହେଲା ମାନେ କାହାର, ଆଲୁମିନିୟମ ର ଜାରଣ ଯାହାର ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ବିଜାରକ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଏତେ ଅଧିକ ତାପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ମିଳୁଛି ସେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ, ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି କହିପାରିବା, ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି କହିପାରିବା। ଥର୍ମିଟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଥର୍ମିଟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ହେଲା। କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନା ଥର୍ମିଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରେଳ ଧାରଣାର ଏବଂ ଫଟା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଯୋଡିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କଣ ନା ଆମେ ଲୁହାର କଳଙ୍କି ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ Fe2O3, ହେଲା, କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଲୋହିତ ବାଦାମୀ କଲର ଯୋଉଟା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ନେଇଗଲୁ, ଦିଟା ଆଲୁମିନିୟମ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଦେଲୁ, ଟିକେ ତାପ ଦବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତାପ ଦବା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦରେ ବହୁତ ଅଧିକ ତାପ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ କୁହାଗଲା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଅଧିକା ଟଙ୍କା ମିଳୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ଲାଭ ହେଲା ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଏତେ ଅଧିକ ତାପ ନିର୍ଗତ ହବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଆଇରନ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଡିଟୋ ପୂର୍ବ ଭଳିଆ, ଏ ପୂର୍ବ ଯେମିତି କୋଉଟା ଜାରକ କୋଉଟା ବିଜାରକ ପୁରାପୁରି ସେଥିରେ ଯାହା ଥିଲା ଏଥିରେ ସେଇଆ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇରନ ଟା ମିଳିଲା, ଏଇ ଆଇରନ ଟା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିବ।
ତାହେଲେ ଏଇ ତରଳ ଆଇରନ୍ କୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯୋଉଟା ଧାରଣା ଫଟା ଯାହା ବି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଥିବ ଆଇରନ୍ କୁ ତରଳ ଆଇରନ୍ କୁ ତରଳ ଲୁହାକୁ ସେଥିରେ ଢାଳିଦବା, ଢାଳିଲେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଟି ପୁଣି ଥରେ ୱେଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିବା। କାହିଁକି ଏଇଟା କରାଯାଏ, କାରଣ ଲୁହାକୁ ଗରମ କରିକି ତରଳେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ଲୁହାର ତରଳ ଗଳନାଙ୍କ ହଉଛି 3000 ଉପରକୁ, 3000-4000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଉପରକୁ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ଥର୍ମୋ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ୟୁଜ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିବା, ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉ ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିପରି କରିବା, କଣ ପିଲାମାନେ ନିଷ୍କାସନ କେମିତି କରିବା। ଓକେ, ସୋ ଦେଖିବା ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। ହେଲା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କାହିଁ କରାଯାଉଛି ନା କାର୍ବନ ଦ୍ଵାରା ବିଜାରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ଜାଗା କାର୍ବନ ଠାରୁ ଅଧିକ କେସରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, କାରଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯେତେବେଳେ କରିବା କେମିତି କରିବା ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଚିତ୍ର ତ ଦେଇଛି ଏଠି, ମୁଁ ଆଉ ଚିତ୍ର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖ ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ତରଳ ଧାତବ ଯୌଗିକ, ପ୍ରଥମେ ମନେକର ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ, ଇଏ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଧାତୁ, ତାର ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଅଛି, ଏଟା ହେଲା ଋଣ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସୋଡିୟମକୁ ଅଲଗା କରିବା ନା ଏଠି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ତରଳ ଧାତବ ଯୌଗିକ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷ୍ୟ ମାନେ କଣ ସେଇଟା କହିବି ତୁମକୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷ୍ୟ କଣ କହିବି ତୁମକୁ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଖ କଣ କୋଉଠି ୟୁଜ ହଉଛି ନା ତରଳ ଯୋଉ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଯାହାକୁ ନବା, ଯାହା ଦେହରୁ ଆମେ ସୋଡିୟମ ପାଇବା, ସେଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଥିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ସେ ପାତ୍ର ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ତରଳ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆର ଭିତରେ ଢଳା ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ, ଆଇଦର ତରଳ କିମ୍ବା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ। ହେଲା, ମନେ ରଖିଥାଅ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ତାଙ୍କ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆୟନରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ଏଠି ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଟା ଦେଖ ଆୟନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, Na+ ଆଉ Cl- ଆୟନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ଆୟନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ। ସେଇ ତରଳ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ କୁ ଆମେ କଣ କହିଲୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଲୁ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ସଂଯୋଗ କରାହେଇଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତଗ୍ର ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟୁତଗ୍ର, ତାହାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆନୋଡ, ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟୁତଗ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲୁ କ୍ୟାଥୋଡ ବୋଲି କହିଲୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ହେଲା, ଏଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଛି ଉପରେ, ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଛି, ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ର। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏନୋଡ ଆଡକୁ କୋଉ ଗ୍ୟାସ କଲେକ୍ଟ ହବ, Cl- ନେଗେଟିଭ ଆୟନ। ହେଲା, କ୍ୟାଥୋଡ ଆଡକୁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାଥୋଡ ଟା ନେଗେଟିଭ, ତା ଆଡକୁ ପଜିଟିଭ ଆୟନ ଗଲା, ସୋଡିୟମ ଆୟନ ଗଲା। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଗତି କରିବେ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଦେଖ କ୍ୟାଥୋଡ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ NaCl ଟା କଣ ହବ, ଯେହେତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତରଳ ଥିଲାବେଳେ ବା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ପିଲାମାନେ ହୁଏ କଣ, ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆୟନ ଆଉ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆୟନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ Na+ ଆଉ Cl- ଆୟନ ସେପାରେଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାଥୋଡ ଠାରେ ହବ କଣ, କ୍ୟାଥୋଡ ଠାରେ କୋଉ ଆୟନ ଯିବ, ମୁଁ କହିଥିଲି ସୋଡିୟମ ଆୟନ ଯିବ। ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ ତମକୁ ଅଲରେଡି କରିକି ଦେଖେଇଥିଲି। ଦିଟା ସୋଡିୟମ ଆୟନ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରି ଦିଟା ସୋଡିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଅଲରେଡି ତୁମକୁ ମେ ବି ଏଇ ଭିଡିଓ ଅର ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କରିକି ଦେଖେଇଛି। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହଉଛି କଣ, ଏନୋଡ ଠାରେ ହବ କଣ, ଦିଟା କ୍ଲୋରିନ ଅଛି, ଦିଟା Cl- ଆୟନ ଅଛି। Cl- ଆୟନ ର କଣ ଥିବ ନା 2, 8, 8 ଥିବ। ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ Cl- ଆୟନ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡୋନେଟ କରିବ। ତାହେଲେ ଦିଟା Cl- ଆୟନ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡୋନେଟ କରିବ, ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡୋନେଟ କରିବେ। ହେଲା, ଡୋନେଟ କଲା ବେଳେ ଦିଟା Cl ହେଇଗଲା, ଦିଟା Cl ଯେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ତାକୁ Cl2 ବୋଲି କୁହାଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଟର ହଉଛି କଣ, ଆମେ ସୋଡିୟମ ଧାତୁଟି ପାଇଗଲେ, କୋଉ ପଟେ ପାଇଯିବା ସୋଡିୟମ ଧାତୁ ନା କ୍ୟାଥୋଡ ଠାରେ ପାଇଯିବା। ମନେ ରଖିବା କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ ଏନୋଡ ଠାରେ, ସୋଡିୟମ ଧାତୁ କ୍ୟାଥୋଡ ଠାରେ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେଲୁ, ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଧାତୁ ମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ କରିଦେଲୁ। କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ଗୁଡିକ ତରଳ କିମ୍ବା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଆୟନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ତୁମକୁ କହିଥିଲି। ସଠିକ ବି ଏଠି କହିଲି, ପାନିକ ମାନେ ପଜିଟିଭ ଇଜ ଏନୋଡ, ନେଗେଟିଭ ଇଜ କ୍ୟାଥୋଡ, NaN ମାନେ କଣ ହଉଛି A ନେଗେଟିଭ ଆୟନ, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ହେଲା, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଧାତୁର ପରିଷ୍କରଣ ବା ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ କଣ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶୋଧନ। କପର, ଜିଙ୍କ, ଟିନ, ନିକେଲ, ସିଲଭର, ଗୋଲ୍ଡ ଏଗୁଡା ସବୁ ଧାତୁର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶୋଧନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପରିଷ୍କରଣ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କେମିତି ଧାତୁର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପରିଷ୍କରଣ କରାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ପିଓର କପର, ହେଲା, ତ ଯୋଉଟାକି ଆମର ରହୁଛି ଅଶୋଧିତ କପର, ଅଶୋଧିତ କପରକୁ ଆମେ କୋଉଠାରେ ନବା, ଅଶୋଧିତ କପରକୁ ଆମେ ନବା ଏନୋଡ ଠାରେ। ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର ଜାଣିଛେ ଏନୋଡ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏନୋଡ ଠାରେ ନବା ଅଶୋଧିତ କପରକୁ। ହେଲା, ତାପରେ ବିଶୁଦ୍ଧ କପର ଲେଖା ହେଇଛି ପିଓର କପର, କୋଉ ଉପରେ ନଉଛି ଦେଖ, ନେଗେଟିଭ ଅଗ୍ର। ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର ମାନେ କଣ, ନେଗେଟିଭ ହଉଛି କଣ, କଣ କ୍ୟାଥୋଡ। କ୍ୟାଥୋଡ ଠାରେ ନବା ବିଶୁଦ୍ଧ କପରକୁ, ମନେ ରଖିଲ। ହେଲା, ଏବେ କପରର ଗୋଟେ ଲବଣ ନେଇଯିବା। ହେଲା, କପରର ଗୋଟିଏ ଲବଣ ନେଇଯିବା, କୋଉଠି ନବା ସେ କପର ଲବଣ ଟାକୁ, କପର ଲବଣ ଟାକୁ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, କୋଉଠି ନିଆଯାଇଛି ନା କପର ସଲଫେଟ। ହେଲା, କପର ଗୋଟେ ଲବଣ ଟା କୋଉଠି ନିଆଯାଇଛି ନା ଆମର
विद्युत विश्लेष्य आकार निहाइछे कपर लवण आमे जानिछे जेहेतु सेटा गोटे लवण सी जलीय द्रवण अवस्था रे एक लिखाइछे माने जलीय द्रवण तो पिला माने जलीय द्रवण अवस्था रे से लवणटा भांगी जियो Cu2+ आयन आउ SO4 2- आयन रे भांगी गला ओरा बुझी परछ ना नै म चित्र बुझेई दे तापरे ई करबी ए जो कपर लवणटा पानी भितर भांगी गला Cu2+ आयन आउ आउ कोन पिला माने SO4 2- आयन रे भांगी गला ए जो आयन रे भांगी गला एबे कोन हबो एई पटरे इम्प्योर कपर अछि एई पटरे कोन अछि प्योर कपर अछि जेहेतु एटा नेगेटिव एंड एटा जेहेतु नेगेटिव एंड पिला माने नेगेटिव एंड ता कोन करिवो एई जो जळ भितरे जो थिला कोन Cu2+ आयन ताको आकर्षण कला तेनु पिला माने Cu2+ आयन ता कोठी पळेबो ए जळ भितर Cu2+ आयन जूम इन करौची देखौची भलो भाबे देखो कोन हेची Cu2+ आयन ता कोड जाउची एरी एटा पळौची कोठी अग्र आडू पळै आछी बुझी परछ ना बुझी परन को अग्र आडू पळै आछी से अग्रटार ना कोन मु तुमको कहितली से अग्र ना पिला माने हमर रहउची कोन ना एटा होची कैथोड कैथोड अग्र आडू जाउची हला ए अग्र आडू पळै आछी ओके बुझी परलो मु के इरेज कर दउ जाउ थरे देखै दउची ओके तो जो Cu2+ आयन थिला हला और SO4 2- आयन थिला से जो Cu2+ आयन ता एटा कोड आछी कैथोड आडू पळै आछी ताले जळ भितरे Cu2+ आयन रो डेफिशिएंसी हे गला कमी हे गला Cu2+ आयन नाही तनो ता स्थान भरिया पई इम्प्योर कपर रो जो मोटा पातटा नेइतले सेथुरु कपर गुडा को देखि परतो जूम इन करौची देखौची देखो सेटा कोड जाउची कपर गुडा पुन थे पानी भितरु को आसुची देखि परछो ना देखि माने एमति तीर दिया हिस तळको तेनु पानी भितरु इम्प्योर कपर रु कपर गुडा पळै आसुची तेनु ए स्थान को स्थान ए जो सल्फेट पाके जो कपर थिला से स्थान पुन थरे फुल हे जीवो पुन थरे सल्फेट पाके जो कपर जते पळै आसीबो से कपरटा पुन थरे सल्फेट पाखरु पुनि जीवो कोठी की ना पुन थरे एई अग्र को आसीबो ओ अग्र ना हमर कैथोड अग्र आडू तेनु धीरे 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 इनडायरेक्टली एनोड रु कैथोड को जळ मध्य देकी कपर गुडा पळै पळै जीवो हला ताले एथरु एहा द्वारा कोन हबो ना इम्प्योर कपर जतले एनोड रु कैथोड आडू आस्थिबो एनोड अग्र जते सब इम्प्योरिटी थिबो सब तळे आसी बसिबा जमा हबो एडी जतले एनोड रे इम्प्योरिटी जमा हबो ताका हम कहबा कोन पिला माने एनोड कर्दम बा अपद्रव बा एनोड मोड बोली कहबा कपर सल्फेट द्रवणता द्वारा एतिका सब जिंस हल तमे बुझी परलो केमिति हमर अशोधित कपर रु विशुद्ध कपर रे हमें परिवर्तन कले एनोड रे कोटा नबा कैथोड रे कोन नबा विशुद्ध धातु रे पतला पातटा नबा को पटरे ना कैथोड रे शुद्ध अशोधित धातु रे मोटा पात नबा एनोड रे हला ए मेथड टा भी समस्त बुझी परतो धातु परिष्करण आई होप क्लियर हला नेक्स्ट तापर जीवा पिला माने एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला संख्यारण पिला माने संख्यारण विषय टिके जाननबा टिके देखिबा रूपा जेते बेले कोन पे हो पिला माने रूपा जेते बेले वायु रो सल्फर संगे आसीबो प्रतिक्रिया करिवो सेते कला रूपा करिवो सिल्वर प्लस सल्फर इक्वल टू सिल्वर सल्फाइड कला रंगर हला नेक्स्ट पिला माने तंबा जेते बेले अंगारकाम्ल गैस वायुमंडल अछि तांके संगे प्रतिक्रिया करिवो सबुज रंगर आस्तरण सृष्टि करिवो कोन कपर कार्बोनेट रो तंबा कार्बोनेट रो सबुज रंगर आस्तरण सृष्टि हबो सेही भली भाबरे कपर जेते बेले जल संगे प्रतिक्रिया करिवो कपर हाइड्रोक्साइड सृष्टि करिवो ये भी पिला माने कपर हाइड्रोक्साइड रो कलर होछ कोन ग्रीन कलर सबुज रंगर कपर हाइड्रोक्साइड सृष्टि हबो लुहा सेही भली भाबरे संख्या एडा सब संख्यारण रो उदाहरण संख्यारण माने जानछ कि मने थिबो सब पढिलनी आ कोन एडा कहिबि तुमको हला संख्यारण माने जेते धातु गुडी को कोनोसी वायुमंडल रो जल अम्ल किंबा हमर अंगारकाम्ल माने संस्पर्श आस धातु गुडी को यौगिक रो परिणत होती धातु गुणटी लोप पाए नुआ यौगिक सृष्टि हुए या पहले धातुर संख्यारण हला तार से लुहाटा आर्द्र वायु संस्पर्श रे आसिले लुहार कलंकी लागि जाय केमिति होची देखो आर्द्र वायु माने कोन होची लुहाटा रिएक्शन कला का संगे वायु माने अम्लजान संगे आ आर्द्रता माने x परिमाण रे जल अणु संगे उत्तर रे कोन हे गला लुहार कलंकी सूत्र मन रख Fe2O3.xS2 x माने किछि भी परिमाण रे कोन हेतिबो x माने किछि परिमाण लागिथिबो जल 1 2 3 4 किछि भी लागिथे पारे हला लुहा कलंकी जहा कलर बादामी रंग हला सरिला ए पेज इबा नेक्स्ट पेज को मिश्र धातु विषय किछि जिंस रहला कोन मिश्र धातु कोन सब रहला कॉपर जिंक होजी मिश्र धातु होजी कोन पित्तल कॉपर और टीन न मिश्र धातु होजी बोंज मिश्र धातु जाने छै दुई भाग अधिक धातु धातु संग अधातु रो मिश्रण हला ताको मिश्र धातु प्रस्तुत हेले
ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖ କପର ଜିଙ୍କ କୁ ହେଉଛି ପିତ୍ତଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ଆମର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ନୁହେଁ ଆମର ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ବାସନ ତାପରେ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ହଉଛି ଗାଧୁଆ ଘରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପିତ୍ତଳର ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ଥାଏ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜାଣିଛ ମେଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କପର ଆଉ ଟିନ୍ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହଉଛି ଲେଡ୍ ଆଉ ଟିନ୍ ରେ ସୋଲ୍ଡର ଧାତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ହୁଏ। ସୋଲ୍ଡର ମିଶ୍ର ଧାତୁ ମନେ ରଖ ଗଳନାଙ୍କ ବହୁତ କମ ରହୁଛି ତେଣୁ ଏଟା ଝଳେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ୱେଲ୍ଡିଂ ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ମର୍କ୍ୟୁରି Hg ତା ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଧାତୁ ମିଶେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଆମାଲଗମ କହିବା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 22 ଭାଗ ସୁନା 22 ଭାଗ ସୁନାରେ 2 ଭାଗ ମିଶେଇଦବା ସିଲଭର କିମ୍ବା କପର ମିଶେଇଦବା ହେଲା ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲି 24 ଭାଗ। ମନେ ରଖ ସୁନା 24 କ୍ୟାରେଟ ଟୋଟାଲ ହାଏଷ୍ଟ ରହିବ ସୁନାର 24 କ୍ୟାରେଟ କିନ୍ତୁ 24 କ୍ୟାରେଟ ଭାଗରୁ ଆମେ ଯଦି 22 ଭାଗ ସୁନା ରଖି 2 ଭାଗ ଯେତେବେଳେ ସିଲଭର କିମ୍ବା କପର ମିଶେଇଦବା ସେଟାକୁ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା କରିବା। ତାହେଲେ ଏମିତି କାହିଁକି 2 ଭାଗ ମିଶଉଛେ ଆମେ ରୂପା କିମ୍ବା ତମ୍ବା ନା 2 ଭାଗ ରୂପା କିମ୍ବା ତମ୍ବା ମିଶେଇବା ଦ୍ୱାରା ସୁନାର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବଢିଯାଏ। ସୁନାଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହଉଛି ଟିକେ ନରମ ଧାତୁ ହେଲା 2 ଭାଗ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ରୂପା କିମ୍ବା ତମ୍ବା ମିଶେଇ ଦଉଛେ ସୁନାଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ମନେ ରଖ ଯେତେ ସବୁ ଜୁଏଲାରୀ ଆମେ ସବୁ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେଗୁଡା ସବୁ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଜୁଏଲାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ତାର ଲମ୍ବେଇ ପାରିବା ଟାଣିକି ସୁନାର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ସର୍ବାଧିକ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ତାର ଲମ୍ବେଇ ପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା କୋଉଠିକି ଲୁହା ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ବନ ଯଦି 0.05% ମିଶେଇଦବା ଆମେ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଷ୍ଟିଲ କାମ କଣ ନା ଲୁହା ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଧାତୁର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଗରମ ହବ ଯଦି ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯିବ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ପୁଣି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯିବ। ଏ ପ୍ରସାରଣ ସଂକୋଚନ ମାତ୍ରା ଧାତୁରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ଏ ପ୍ରସାରଣ ସଂକୋଚନ ଯୋଗୁ ପିଲାମାନେ ହବ କଣ ନା ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭାବିନିଅ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପିଲରରେ ଆମର ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ନୁହେଁ ସରି ଆମର ଘର ଯୋଉ ଗଠନ କଲା ଯୋଉ ପିଲର ଯୋଉ ଦଉଛେ ତା ଦେହରେ ରଡ ରୂପେ ଦେଇ ଦେଇଥିବା ପିଓର ଲୁହାକୁ ଖରାଦିନେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହବ ସକାଳେ ରାତିରେ ହବ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରସାରଣ ସଂକୋଚନ ଫଳରେ ପିଲରରେ କ୍ରାକ୍ ଆସିବ ଘରଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଲୁହାରେ କାର୍ବନ କିଛି ପରିମାଣରେ ମିଶାଯାଏ 0.05%। ତାକୁ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟିଲ କୁହାଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ଆହୁରି ଶକ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଲୁହା ଭଳିଆ ଏତେ ପ୍ରସାରଣ ସଂକୋଚନ ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ରଡ ଯୋଉ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ପିଲରରେ ସେଟା ଷ୍ଟିଲ ରଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଯିବା ଲୁହା ନିକେଲ କ୍ରୋମିୟମ ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିବେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ ହଉଛି କଳଙ୍କି ରୋଧୀ କଳଙ୍କି ଲାଗେ ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଘରେ ଥାଏ ଯୋଉଟାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଥାର୍ଡ ବିଷୟ ସରିଗଲା ଫୋର୍ଥ ବିଷୟ ଆସିଗଲା କାର୍ବନ ଓ ତାର ଯୌଗିକ ବିଷୟ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ବି ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ଆମେ ତ ଏଇଥିରେ କେବଳ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ କଭର କରୁଛେ। କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ଆସିଯିବ କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ଦହନ ପାଖରୁ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ରହିଛି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ କାର୍ବନ ତାର ଯୌଗିକରେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଦହନ କରିବା କାର୍ବନର ଯେକୌଣସି ଯୌଗିକ ଦହନ କରିବା ମୁଁ ତମକୁ ଅଲରେଡି ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଜଳ ତାପ ଆଉ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାର୍ବନ ଦହନ କରିବା ସେତେବେଳେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ତାପ ଆଉ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହବ। କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଦହନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖ ମିଥେନ ଦହନ କରିବା ଅମ୍ଳଜାନ ସାଙ୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ କଣ ପିଲାମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଜଳ ତାପ ଆଉ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଥାନଲ। ଇଥାନଲର ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା ମାନେ C2H5OH ଆମେ କହିପାରିବା ଇଥାନଲ କୁ ନହେଲେ CH3CH2OH ବୋଲି କହିପାରିବା ଇଥାନଲ କୁ। ଅମ୍ଳଜାନ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଜଳ ତାପ ଆଉ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ବୁଝିପାରିଥିବ ଏତିକ। ଏଥିରୁ କଣ ଜାଣିଲୁ ନା କାର୍ବନର ଯୌଗିକ ଦହନ ହବ ଯେତେବେଳେ ତାପ ଆଲୋକ ସହିତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହବ। କିନ୍ତୁ କାର୍ବନ ଦହନ ହେଲେ କେବଳ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ସାଙ୍ଗେ ତାପ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ରହୁଛି କଣ ପୁକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ। କଣ ରହୁଛି ପୁକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ସର୍ଟକଟ ରେ। ପୁକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଅର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ପୁକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗାଣ ମିଳୁଥିବ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ହବ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ। ଦହନ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀଳ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। କେତେବେଳେ ନା ପୁକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ମିଳିଲା। ଯଦି ସେ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ହେଇଥିବ ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ କିମ୍ବା ସେଠି ଯଦି ସୀମିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ମିଳିଲା ହେଲା ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ ହେଇଯିବ। ମନେକର ପୁକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ମନେକର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଠିକସେ ମିଳୁନି ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ ବୋଲି କହିବା। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ ହେଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ କଳା ଧୂଆଁ ମିଳେ ହଳଦିଆ ଶିଖା ଦେଲେ ମିଳେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଜାଳେଣୀ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଆଉ କଳା ଧୂଆଁ ଟା କିଏ ସେଥିରେ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କାର୍ବନ ଗୁଡିକ କଳା ଧୂଆଁ ରୂପେ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାମାନେ ଦହନ ଠିକସେ ହେଇପାରୁନି କାର୍ବନ ଗୁଡାକ କଳା କଳା ହେଇକି ବାହାରି ଯାଉଛି। ଦହନ ଭଲସେ ହେଇଥିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରି ନଥାନ୍ତା ହେଲା। ତାହେଲେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ କୋଉଠି ହଉଛି ମାନେ ପକା ଯୋଉ ଆମର ଡିବିରି ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଛି କିମ୍ବା ଚୁଲି ଯେତେବେଳେ ଦହନ ହଉଛି ଏଟା ସବୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ। ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ରେ
संपूर्ण दहन होची पृक्त हाइड्रोकार्बन। पृक्त हाइड्रोकार्बन एलपीजी गैस रे थाए मन रख। एलपीजी गैस केउ गैस थाए ना ब्यूटेन और प्रोपेन नामक गैस थाए हला। से गुडा एबरे गोबर गैस रे केउ गैस थाए गोबर गैस रे मीथेन गैस थाए। एगुडा सब पृक्त हाइड्रोकार्बन माने अल्केन श्रेणी रे अंतर्भुक्त हला। CnH2n+2 एटा सब जानिथिबो हला। मो तो रिएक्शन को एबे फोकस करछि हला। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जिबा कौन रोज बोला गैसीय पदार्थ दहन है। तो गैसीय पदार्थ जी भी जो मन रख कौन भी गैसीय पदार्थ अर्थात उद्वायी पदार्थ हो दहन जो हम से शिखा सृष्टि हम काठ एलपीजी कैंडल किरोसिन एगुड़ा सब गैसीय पदार्थ। तो सर काठटा केमती गैसीय पदार्थ ना काठ जो जले से गैस गोटे रिलीज हुए से गैस ना हूँ उड गैस और जोटार दहन रू भी गैसीय पदार्थ निर्गत हुए गोटे शिखा दे था काठ जलला शिखा दिए। एलपीजी तो निजे गोटे गैस जलिले शिखा दब कैंडल भी जलैला बेलू से भी कौन हुए ना आमर जो वैक्स महमर पार्टिकल गुड़ा गैस उड़ी जाए। तेणु जिते जार भी दहन में गैस निर्गत हम से शिखा दब बुझीपारा ना नहीं। किरोसिन जलले भी किरोसिन गैस उड़े तेणु शिखा दिए। किंतु कोईलाटा मन रखा कोईलाटे जो जले कौन शिखा दे जड़े कारण कौन कोईला कौन प्रकार गैस निर्गत हुए जोटार जब किसी भी गैसीय पदार्थ निर्गत है शिखा भी न जल नाली नाली जले जोर जोर ग्लो कर नाली रंग उज्जवल देखा जाऊ किंतु केबे निया आम देखुनी कोईला जलला सरला। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन रोज पे कार्बन यौगिक जारण प्रतिक्रिया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट एटा गोटे रोची कार्बन यौगिक जारण कौन रोची ना जब अल्कोहल संगे अल्कोहल टाक आम जो क्षारीय पोटासियम परमांगानेट किंबा अम्लीय पोटासियम डाइक्रोमेट संगे मिसिकी उत्तप्त करदेवा कार्बोक्सिलिक अम्ल सृष्टि हो क्लियर है। ये पिला माने रिएक्शन होची कार्बन यौगिक जारण। जारण माने अल्कोहल टा एठी कोठी कन्वर्ट हो जाउची कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाउची। उदाहरण देखो गोटे अल्कोहल अछि कि इथानॉल अछि हला। उदाहरण कि अछि गोटे अल्कोहल रे अछि पिला माने इथानॉल अछि। तो पिला माने इथानॉल को जतले से क्षारीय पोटासियम परमांगनेट किंबा अम्लीय पोटासियम डाइक्रोमेट संगे मिसिकी उत्तप्त करिवा एठी सृष्टि हबो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जानछ COOH ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप जानछ को ग्रुप OH ग्रुप। ताल देखि बार तो एक्स्ट्रा O मिलला अम्लजान लाभ हैला। अम्लजान लाभ माने कौन पिला माने जारण हो गला बुझी पारला ना नहीं। एठी मन रखिबा क्षारीय पोटासियम परमांगनेट किंबा अम्लीय पोटासियम डाइक्रोमेट ये गोटे जारक अटे हैला। एमान जारण प्रतिक्रिया करूछन्ती जारक माने निजे विचलित हो जाउथिबे सब बेले कहिछि तुमको। नेक्स्ट जीवा 86 नंबर कौन कौन पिला माने जोग प्रतिक्रिया। जोग प्रतिक्रिया अन्य नाम होची हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया। कारण ए हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया एथिपाई कहछि कारण ए जो जोग प्रतिक्रिया जोग कहार होची किए जोड़ी होची ना उद्यानर जोग होची उद्यान जोड़ी होची हला। त कोन होची देखो अपूर्त हाइड्रोकार्बन को जेतरा निकेल किंबा पैलाडियम उत्प्रेरक प्रेजेंस रे उद्यान गैस सेतरा जोग करिया काहा जोग करिया H2 गैस जोग करिबा से पूक्त हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाए। मन देखिए अपूर्त हाइड्रोकार्बन वनस्पति तेल रे थाए अपूर्त हाइड्रोकार्बन शरीर पई निरोग किंतु दहन पई एटा उपयुक्त नुहे। दहनटा कोटा स्वच्छ नीला शिखा दिए पूक्त हाइड्रोकार्बन अपूर्त हाइड्रोकार्बन टा हदे शिखा सहित जळे। अच्छा पूक्त हाइड्रोकार्बन टा कोथे पॉजिटिव थाए यह क्षतिकारक अटे। पूक्त हाइड्रोकार्बन पिला माने कोन रहउची ना क्षतिकारी अटे हला। निकेल आ पैलाडियम कथा कहली ये शरीर पई क्षतिकारक कोटा पूक्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट तापर जिबा और उदाहरण देखिबा गोटे अपूर्त हाइड्रोकार्बन देखि पारथो कार्बन कार्बन भितर डबल बॉन्ड रे अपूर्त हाइड्रोकार्बन अल्किन एटा कोन रहउची निकेल किबा पैलाडियम उत्प्रेरक। उत्प्रेरक माने जानछन्ती जो माने रिएक्शन को कोन करती बूस्ट करती बढ़ाती हला। ताको उपस्थिति रे हाइड्रोजन सहित प्रतिक्रिया करिवो हला। दीटा हाइड्रोजन जोड़ी हो देखि पारथो एठी गोटे हाइड्रोजन जोड़ी गेला त भाबिने एठी गोटे H थिला रिएक्शन भूल लिखा अछि एठी गोटे H अछि एठी गोटे H अछि ताले कोन हबो ना एई आर टा एपट रहिला तापर पिला माने एई आर टा रहिला एपटे ए जो पुराना H थिले ए दीटा होचन पुराना H ए दीटा भाबिने पुराना H रहिले नुआ H दीटा जो ऐड कलु एठी ए जो नुआ H दीटा ऐड कलु ए नुआ H दीटा कोठी आसिले एठी गोटे ऐड हला एठी गोटे ऐड हला। ताले देखिला ए जो दुई बंध थिला रहइबो कि दुई बंध रहइबोनी सिंगल बंध एक बंध हे गला हला। सेबली यहाँ पर आर मान जानछटी आर माने अल्काइल ग्रुप। आर माने अल्काइल ग्रुप आई होप ए सब जिंस तो तमर क्लियर थिबो ना हला। नेक्स्ट तापर जिबा नेक्स्ट जिबा कोठी की ना हमरो एटे गोटे इथिन टा इथिन गोटे अपूर्त हाइड्रोकार्बन हला। सेटा कोन रहउची पिला माने निकेल के पैलाडियम कैटालिस्ट प्रेजेंस से उर्जन ऐड हे गला इथेन रे परिणत हे गला। माने ए फार्मूला होची C2H4 थिला हाइड्रोजन ऐड हे गला पर हे गला C2H6। C2H6 माने कोन अल्केन नो फार्मूला C2H4 माने अल्किन नो फार्मूला
एटा अल्किन श्रेणी प्रथम यौगिक ये अल्केन श्रेणी द्वितीय यौगिक है। नेक्स्ट जी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया नेक्स्ट रिएक्शन रहा कौन पिला माने प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कौन रोची इंग्लिश रे कहउचंदी हमर एटा हम कहउचे जनक प्लेस आउ जणे नब हैला प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया माने कोन जनक प्लेस ता आउ जणे नब ता माने कोन आसिला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनक जगह आउ जणे नै गला हैला देखिए सब्स्टिट्यूशन केमिति होची सब्स्टिट्यूट जनक पाई आउ जणे आछी देखो हैला ताले देखिबा कोन रहउची प्रथमे जते बेले हमर पुक्त हाइड्रोकार्बन थिबो से माने बहुत अनभिक्रिय माने अनरिएक्टिव का संग प्रतिक्रिया करिया को पसंद करंती ही नै किंतु पिला माने सनलाइट प्रेजेंस रे कोन हुए सनलाइट प्रेजेंस रे पुक्त हाइड्रोकार्बन गुडा क्लोरीन संगे तीव्र प्रतिक्रिया कर जाय ताले देखिबा सनलाइट उपस्थिति रे कोन होची HNO उपस्थिति रे कोन होची क्लोरीन संगे रे पुक्त हाइड्रोकार्बन प्रतिक्रिया कला ताले ठीक कोन अब देखो ये जो क्लोरीन Cl2 अछि Cl2 को भांगी दोची Cl रे भांगी दोची हैला ताले गोटे Cl जीवो एई जगह रे लागियो हैला एई H टा सेटु बाहरी पळे हैला बुझी परछ ना नै ताले H टा जो बाहरी पळेला HCl हे गेला आ जो गोटे Cl टा लागितला ताले कोन तयारी गेला प्रथमे क्लोरोमिथेन तयारी गेला जहार आईपीसी नेम जहार कॉमन नेम होची मिथाइल क्लोराइड हैला ए सब जिंस जानि थिबो हैला ताले ये गेला HCl संगे प्रतिक्रिया कले उत्पाद हैला क्लियर हैला नेक्स्ट तापर जीवा पिला माने सेही बेले भाबरे आमे कहि परबा जो पिला माने हमर क्लोरोमिथेन तयारी हितला बारे गोटे क्लोरीन टा रिप्लेस करथिला काहाकू ना एठी हाइड्रोजन टा रिप्लेस करता कोन थरा जदी एठी आउट Cl2 नै आसी माने Cl नै आसीबा ताले एठु आउट क्लोरीन भी सेकंड हाइड्रोजन को रिप्लेस करिवो जो हाइड्रोजन बाहरिवो सेटा द्वितीय क्लोरीन संग मिसी के HCl हे की बाहरी गला ताले एठी कोन हे गला CH2Cl बा डाइक्लोरोमिथेन के दी गला CH2Cl बा डाइक्लोरोमिथेन के दी गला बुझेला ना बुझी पाइला नै नेक्स्ट पिला मन जीवा इथानॉल रो ए बले भाबरे रिएक्शन पर इथानॉल रो सोडियम संगे प्रतिक्रिया कोन रहउची देखो इथानॉल रहउची C2H5OH और CH3CH2OH रहउची इथानॉल जहा को जेतले सोडियम धातु संगे प्रतिक्रिया करिवा जेतले फॉर्मेशन हे जो कोन सोडियम इथॉक्साइड फॉर्मेशन हे जिवो आ हाइड्रोजन गैस निर्गत हे जिवो हैला बुझी परछ ना बुझी परनो देखो एठी भाबिनियो CH3 और एटा को कर दउची C2H5 डायरेक्ट एठी होची C2H5OH अछि आ गोटे अछि कोन पिला माने C2H5OH दिथर अछि ये रिएक्शन गले दीटा सोडियम संगे Na संगे रिएक्शन गले H आ H मिसी की बाहरी की पळै गले माने की बाहरी पळैले H2 की बाहरी की पळै गले तापरे की मिसी जिवे ना C2H5O हला सॉरी गोटे सेकंड पिला माने ओके तो कौन हम पिला माने सेटा हबो C2H5O Na काटे हे गला गोटे एपटरे C2H5O Na हे गला एपटरे तले कोन मिलला दीटा C2H5O Na सृष्टि हे गला हला तले ये हे गला रासायनिक प्रतिक्रिया जोटा हमरो पचारि थिला हला बुझी पारथिबो तले सोडियम इथॉक्साइड सृष्टि हबो आउ पिला माने हाइड्रोजन गैस सृष्टि हे जिवो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस नेक्स्ट पिला माने कोन रहउची इथानॉल रु अपूर्त हाइड्रोकार्बन हला इथानॉल रु अपूर्त हाइड्रोकार्बन बा एथिन सृष्टि केमिति होची देखो इथानॉल बा C2H5OH जोटा हम CH3CH2OH कहउचे जहा को हम गार्ड सल्फ्यूरिक एसिड संगे प्रतिक्रिया करिया 443 केल्विन रे ये सृष्टि हे जिवो कोन इथिन सृष्टि हे जिवो आ वाटर रिलीज हे जिवो बुझी परला ना नै हला इथिन सृष्टि जो वाटर रिलीज हे जिवो ता माने कोन हो पिला माने ए रिएक्शन टा भी तुम देखै दोची इथानॉल माने C2H5 आउ OH तो ए जिंसटा जो अछि म आपको भांगी दउ देखो कोन के कोथरे भांगी दउची C2H4 आउ HOH रे भांगी दउची C2H5 को कहले C2H4 HOH टा वाटर हे की बाहरी गला C2H4 टा कोन हैला इथिन गला इथिन हैला हैला से रही C2H4 देखो इथिन देखि परछ ना देखि परनो इथिन हिची तापर वाटर रिलीज गला गार्ड सल्फ्यूरिक अम्ल को एठी हम निर्जली कारक बोली कहिथौ कारण ये जल को निर्गत करै दउची का भितरु ना हमर इथानॉल धरु जल काढी दउची हैला बुझी परछ 473 केल्विन टेंपरेचर एटा होची नेक्स्ट प्रतिक्रिया जीवा हमर
नेक्स्ट रासायनिक प्रतिक्रिया होची इथानोइक अम्लर इथानॉल संगे प्रतिक्रिया याको हमें स्टरीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। इंपोर्टेंट अछि इथानोइक एसिड जानचे एटा हमरो आर अन्य नाम होची एसिटिक एसिड याको हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सेटा COOH ग्रुप लागिची एटा हमें इथानॉल संगे बा अल्कोहल संगे प्रतिक्रिया करू हला बुझी परछो जेते अल्कोहल संगे प्रतिक्रिया करे कहा प्रेजेंस से गाढ़ नाइट्रिक अम्ल गाढ़ सल्फ्यूरिक अम्ल प्रेजेंस रे जेते सृष्टि हो कोन ईस्टर गोटे जिंस सृष्टि हो जिवो ईस्टर रो ग्रुप ना कोन COO ग्रुप एपटे CH3 लाग गला एपटे C2H5 लाग गला यार स्मेल होची फ्रूट लाइक स्मेल माने फळ भलिया बास्ना करे ईस्टर जिंसटा आर गुड फ्रेग्रेंस है केमिति एटा हेला भी तुमको देखि दउची देखो प्रथम पिला माने हबो कोन इथानोइक एसिड आ इथानॉल इथानोइक एसिड होची CH3COOH एटा का संगे रिएक्शन करे इथानॉल संगे C2H5OH संगे रिएक्शन कला तो हवा कोन पिला माने ए जो H टा आउ ए OH टा मिसी बाहरी गले के बाहरी गला वाटर बाहरी गले H2O बाहरी गले हैला तापरे कोन हबो ना ए जो पार्ट रहिले CH3COO आउ C2H5 ए माने एकाठी हो जिवे ताले कोन हैला देखो जहां हम कहले से ही हेचन देखो CH3COO C2H5 हेचंदी C2H5 ना एटा हैला ताले एटा होची ईस्टर थियरी गला और जल तादु बाहरी गला हैला ताले एटा को हम कहलु कोन फ्रूट लाइक स्मेलिंग सब्सटेंस बा ईस्टर थियरी गला हैला नेक्स्ट जीवा कोन ईस्टरीकरण बुझी पाला ईस्टरीकरण पूरा पूरी अपोजिट होची कोन ना साबुनीकरण प्रतिक्रिया ईस्टरीकरण रा पूरा पूरी अपोजिट कोन साबुनीकरण प्रतिक्रिया कोन ना साबुन तयारी हो हला तो देखो बस एटा होची ईस्टर ईस्टर कोन CH3COO C2H5 ईस्टर टा को जतले सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करबा तयारी हो कोन इथानॉल आउ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बा सोडियम इथानॉल तयारी होला ए जो जिंसटा तयारी नि बिला माने CH3CON एटा भी हुआ जाय साबुन बोली कहा जाए और सिंपल एग्जांपल कहा साबुन रो आ ए प्रतिक्रिया को साबुन प्रस्तुति रे व्यवहार करा होची केमिति रिएक्शन टा भी देखे दउची ईस्टर टा हमें रिएक्शन को का संगे सोडियम हाइड्रोक्साइड संगे ईस्टर फार्मूला जैसे CH3COO C2H5 आको हम रिएक्शन करू का संगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH संगे रिएक्शन करू हबो कोन पिला माने ना एठी CH3COOH पार्ट टा सेपरेट सॉरी CH3CONA पार्ट टा सेपरेट ही जो क्लियर होला एबे देखियो वो जो CH3COONA पार्ट टा सेपरेट हे गला आउ जो बड़ी गला पिला माने ओटा ना C2H5OH ए माने एकाठी की बाहरी गला C2H5OH माने अल्कोहल बाहरी गला आ ए जो CH3CONA पार्ट टा एटा का हम कोन कहिलु एटा का हम कहिलु साबुन बोली कहिलु या कहिलु साबुनीकरण प्रतिक्रिया नेक्स्ट तापर रिएक्शन कोन रोज पिला माने इथानोइक एसिड रो क्षारक संगे प्रतिक्रिया इथानोइक एसिड माने कोन ए देखिबा CH3COOH NaOH संगे प्रतिक्रिया करूची एटा गोटे क्षारक एटा अम्ल त माने सृष्टि हो लवण युक्त जल CH3CONA आउ एटा सोडियम कोन सोडियम इथानोएट आसन जल सृष्टि गला बुझी परला इथला रासायनिक प्रतिक्रिया ओके चल सब जगह रासायनिक प्रतिक्रिया सरी गला आ गोटे जिंस रहउची टिके डिस्कशन कर देबा गोटे सेकंड ओके तो पिला माने नेक्स्ट हमर रहउची 93 नंबर रिएक्शन कोन रहउची ना इथानोइक एसिड धातव कार्बोनेट कि धातव हाइड्रोजन कार्बन संगे प्रतिक्रिया कोन रहउची ए रिएक्शन तो हमें आगुरु पढीचे स्टिल ए चैप्टर जे तो अछि कार्बन एंड दिस कंपाउंड टिके कहि दउची जेतले इथानोइक एसिड ता हम धातव कार्बोनेट संगे प्रतिक्रिया करिवो हमें जंचे अम्ल युक्त धातव कार्बोनेट समान धातव लवण युक्त जल युक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही सृष्टि होला जेतले इथानोइक एसिड ता धातव हाइड्रोजन कार्बन संगे प्रतिक्रिया करिवो सेम कथा होची पिला माने जेतेबेले भी हमर अम्लटा धातव हाइड्रोजन कार्बन कि धातव कार्बन संगे प्रतिक्रिया करे एतरे लवण युक्त जल युक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस सृष्टि हो आ एठी लवण जो सृष्टि होला सोडियम लवण माने साबुन ता तयारी गेला हैला सोडियम लवण को साबुन हमें कहूछु हैला एबे साबुन अनुटा को तुमको बुझौछि देखो केमिति नै जो साबुन टा को मु कहली का CH3 साबुन घा कहली बिला माने CH3 COO Na टा को मु कहली साबुन कहली तो CH3 बदले मु R बसई भी पारि RCONA R माने अल्काइल ग्रुप समस्त जानछ हैला अच्छा पिला माने ए जो R ग्रुप लागिला अल्काइल ग्रुप लागिला R टा जानि छे हमरे हमें कोन कार्बन न चेन
ତେଣୁ R ବଦଳରେ CH3 ବସି ପାରିବ, R ବଦଳରେ C2H5 ବସି ପାରିବ, R ବଦଳରେ C3H7 ବସି ପାରିବ, R ବଦଳରେ C4H9 ବସି ପାରିବ, କିଛି ବସି ପାରିବ। ତେଣୁ R ଟାକୁ ଆମେ ଲାଞ୍ଜ ବୋଲି କହୁଛେ, ମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସି ହେଲା। ତାପରେ R ଗ୍ରୁପ ପରେ ଆସିଗଲା COO ମାଇନସ ଗ୍ରୁପ ଆଉ Na ପ୍ଲସ ଗ୍ରୁପ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ Na ପ୍ଲସ ଗ୍ରୁପ ଟା ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲୁ ହେଲା, ଏଇଟା ସାବୁନର ଅଣୁ ଗଠନ ହେଲା। R ଗ୍ରୁପ ଟା ଲାଞ୍ଜ, COO ମାଇନସ ଆଉ Na ପ୍ଲସ ଗ୍ରୁପ ଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ? ମୁଣ୍ଡ ପଟଟା ଆୟନିକ, ଲାଞ୍ଜ ପଟଟା ସହସଂଯୋଜୀ, କାରଣ ଏଟା ହଉଛି କାର୍ବନର R ଗ୍ରୁପ ଟା କାର୍ବନ ଯୌଗିକ, R ଗ୍ରୁପ ଆଲକାଇଲ ଗ୍ରୁପ, ସହସଂଯୋଜୀ। ଓକେ, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପଟଟା ପିଲାମାନେ ଆୟନିକ, ଲାଞ୍ଜ ପଟଟା ସହସଂଯୋଜୀ ହେଲା, ଓକେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପଟଟା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ମୁଣ୍ଡ ପଟଟା ଆୟନିକ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହବ। H2O କଥା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, H2 ଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ H ପ୍ଲସ ଆଉ OH ମାଇନସ, ତାହେଲେ H2 ଟା ଆୟନ ରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ପଟଟା କାହାର? ସାବୁନ ଅଣୁର। ସାବୁନ ଅଣୁଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥାଏ। ସାବୁନ ଅଣୁଟା କେମିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିବ? ସାବୁନ ଅଣୁର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସୋଡିୟମ ବାଲା ମୁଣ୍ଡ, Na ପ୍ଲସ ବାଲା ମୁଣ୍ଡ, ସେଟା କାହା ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହବ? ଜଳ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହବ, କାରଣ ଜଳ ବି ଆୟନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜ ପଟଟା ଯୋଉଟା R ଗ୍ରୁପ ବାଲା ରୁହନ୍ତି, ସେଟା କାହା ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହବ? ନା ଅଏଲ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହବ। ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ଜଳା ଶକ୍ତ, ଲାଞ୍ଜଟା ଜଳାତଙ୍କ। ଜଳାତଙ୍କ ମାନେ କାହା ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ? ନା ଲାଞ୍ଜ ମାନେ ତେଲ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି କହିଛି, ସାବୁନ ଅଣୁରେ କଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଯୋଉ ଆମର ମୁଣ୍ଡଟା ରହିଲା ସେଟା ଜଳାଶକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ବା ୱାଟର ଲଭିଂ, ଆଉ ଲାଞ୍ଜଟା ରହିଲା ଜଳାତଙ୍କି। ଜଳାତଙ୍କି ମାନେ ୱାଟର ହିଟିଂ, ସେମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ? ଅଏଲକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ସାବୁନ ଅଣୁଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ତାପରେ କଣ ରହୁଛି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତେଲ କିମ୍ବା ମଇଳା କିମ୍ବା ଗ୍ରିଜ ଥିବ, ତାହେଲେ ଗ୍ରିଜ ଆଡକୁ ଲାଞ୍ଜ ଗୁଡା ସବୁ ରହିବେ। ଗ୍ରିଜ ଆଡକୁ ଲାଞ୍ଜ ଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିଛ, କାରଣ ଲାଞ୍ଜଟା କାହା ଆଡକୁ ଭଲ ପାଏ? ତେଲ ମଇଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଲାଞ୍ଜଟା ତେଲ ମଇଳାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଲାଞ୍ଜ ଗୁଡାକ ସେଇଆଡକୁ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡା କୁଆଡେ ରହିଲେ? ବାହାର ଆଡକୁ ରହିଲେ। ଦେଖିପାରୁଛ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡା ସବୁ ବାହାରକୁ ରହିଛନ୍ତି ହେଲା। ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଥାଏ? ସୋଡିୟମ ଆୟନ ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏମାନେ କଣ କରିବେ? ଭାବ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସରେ ମଇଳା ଲାଗିଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ବାହାରକୁ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ଲାଞ୍ଜଟା ରହିଯାଇଛି ଭିତର ଆଡକୁ, ସେ ମଇଳାର ବା ତେଲର ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଗଲେଣି ସାବୁନର ଅଣୁଟା ହେଲା। ଏବେ କଣ ହବ? ନା ସାବୁନ ଯେତେବେଳେ ଚାରିପଟେ ଘେରି ଗଲେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଜଳ ଆମେ ପକେଇବା, ପାଣି ପକେଇବା, ପାସ୍ କରିବା, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଜଳଟା କାହାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ? ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ। ସୋଡିୟମ ଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ନା ନାଇଁ? ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡା ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଭାସିବେ ପୁରା ଗଡି 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 ଯିବ ଭାରି। ମୁଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ଗଡି 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 ଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଲାଞ୍ଜ ଗୁଡାକ ଏଇଟାକୁ ଧରିଥିବେ। କାହାକୁ? ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ସେଣ୍ଟର ଅଛି କିଏ ବା? ନା ଏଇ ଯୋଉ ମଇଳାଟା ଅଛି, ମଇଳାଟା ବି ଗଡି ଗଡି ପଳେଇଲା ହେଲା। ଜଳଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନେ ହେଡକୁ ଧରିଲା, ହେଡକୁ ପାସ୍ କରେଇଲା, ହେଡ ଗୁଡାକୁ ଗତିଶୀଳ କରେଇଲା। ଜଳଟା ହେଡ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ତେଲଟା ସହିତ କିଏ ସମ୍ପର୍କ? ନା ଲାଞ୍ଜ ଗୁଡାକ ସମ୍ପର୍କ। ହେଲେ ହେଡଟା ଯେତେବେଳେ ଗତିଶୀଳ ହେଲା, ହେଡ ସାଙ୍ଗେ ଲାଞ୍ଜ ବି ଗତିଶୀଳ ହେଲା। ଲାଞ୍ଜଟା ଧରିଛି କାହାକୁ ମଝିରେ? ନା ଆମର ମଇଳାକୁ ଧରିଛି। ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର କଣ ହୁଏ? ନା ସାବୁନ ତେଲକୁ ସଫା କରିଦେଇଥାଏ, ବା ତେଲ ମଇଳା ଜିନିଷକୁ ସଫା କରିଥାଏ ହେଲା। ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଣୁ ଗଠନଟା ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଣୁ ଗଠନଟା ହେଲା, ଏଡେ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ତାରା ବେଳେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, COVID-19 ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଅଣୁ ପେନ୍ଥା ବା ମିସେଲ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ? ନା ଖଳ ଜଳ ଯୋଉଟା ସବୁ ରହିଛି, ଖଳ ଜଳ ମାନେ କଣ? ଖଳ ଜଳ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଯୋଉ ଜଳରେ ଖରତ୍ୱ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିବ। ଖରତ୍ୱ ମାନେ କଣ ରହୁଛି? ଟିକେ ଧାତବ ଗୁଣ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିବ ହେଲା। କୋଉ କୋଉ ଧାତୁର ଗୁଣ ଅଧିକା ଥିବ? ନା କ୍ୟାଲସିୟମ କିମ୍ବା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଲବଣ ଯଦି ଅଧିକା ମିଶିକି ରହିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜଳକୁ କୁହାଯାଏ ଖର ଜଳ। ସେ ଖର ଜଳ ଯେତେବେଳେ ସାବୁନକୁ ମିଶେଇବା, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ସାବୁନଟା ସେ ଖର ଜଳରେ ଫେଣ ଅଧିକା କରେ ନାହିଁ। କମ କରିବ, କମ ଫେଣ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଧିକା ସାବୁନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? କାରଣ ପିଲାମାନେ ସାବୁନର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି, ଏଇଟା ଏଇ Na ଟାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିଦବ। କିଏ ରିପ୍ଲେସ କରିଦବ? ଏଇ ଯୋଉ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆୟନ ମାନେ Mg2+ ଏଇଠି ହେଇଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ଏଇ ମାଗ୍ନେସିୟମ ବଦଳରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟନ ବି ହେଇଯାଇପାରେ, Ca2+ ଆୟନ ହେଇପାରେ। ଖର ଜଳରେ କଣ ଥାଏ? ଖର ଜଳରେ ଥାଏ ମାଗ୍ନେସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଖର ଜଳରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଗଠନ ଯଦି ହେଇଯିବ, କ୍ୟାଲସିୟମ ବାଲା କିମ୍ବା ମାଗ୍ନେସିୟମ ବାଲା ଯଦି ଗଠନ ହେଇଯିବେ, ଏମାନେ ଆଉ
कौन करेनि ना मैला को सफा करि परिबेनि तले ए जो कैल्शियम वाला गोटे लवण कि मैग्नीशियम वाला जो लवण है आको आमे कहूचे कोन ना स्कम बोली कहूचे क्लियर हैला स्कम बोली कहूचे मन रखिबा नेक्स्ट बा तेणु एमाने जल अद्रवणीय मैला अटंती एमाने स्कम बोली कह जाए एमानकु ताले जहा द्वारा कि साबुन फेण अधिका कम फेण कम साबुन करिवो अधिका साबुन नष्ट होबो हला किंतु पिला माने मन रख डिटर्जेंट रे एमिति असुविधा हुए नै डिटर्जेंट ता कोन ना डिटर्जेंट ता होची ना सेम रहिथिबो लांज बेले सिस्टम ये मुंडरे आ सोडियम नथिबो डिटर्जेंट मुंडरे कोन थाए ना अमोनियम आयन थाए किंबा बेंजीन सल्फोनिक रो आयन थिबो सल्फोनिक रो आयन थिबो सल्फोनिक एसिड गोटे अछि तार आयन थिबो हला फल रे ई सोडियम आयन रो ई जो से आयन ता रहिला जोटा कहली तुमको अमोनियम रो आयन किंबा सल्फोनिक रो आयन ताले सेटा को कैल्शियम 2+ आयन किंबा मैग्नीशियम 2+ आयन रिप्लेस करि पारंती नाही से माने ता जगह नहीं पारंती न ताकू काढी परियोनी जिन सोडियम को काढी दोतले एटा काढी परियोनी फल रे पिला माने कोन हबो खर जल हो कि मृदु जल हो डिटर्जेंट सब जल रे ठीक फेण सृष्टि ठीक फेण करिवो आ सेमति स्कम आधरे हबो नै स्कम कोटा कैल्शियम जितले लागि जिवो ए जगह रे किबा मैग्नीशियम जितले लागि जिवो सेमिति आधरे हबो नाही ताले मन रखिबा डिटर्जेंट सब जल रे काम करे डिटर्जेंट सब जल फेण करिवो साबुन ता किंतु केवल मृदु जल रे फेण करिवो आ मन रखिया ओरे जलटा खर के मृदु जानिबा कहा हेल्प रे साबुन हेल्प रे कारण साबुन ता कोटी जल रे फेण करथिला डिटर्जेंट सब जल रे फेण कर दोची तो आदर हमें खर जल मृदु जल जानि परिबा नाही तो थिला ये पिला माने पांचटी प्रथम पांचटी विषय रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आई होप समस्त को बुझा पड़िथिबो सबु जाक रिएक्शन कवर हे गेला पंचम विषय रे कोनसी भी रिएक्शन नाही ओके पूरा पे दीटा वीडियो रे हम कंप्लीट कवर कर देलु जदी वीडियो टी भल लागला समस्त लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो आ परे भी आहुरी वीडियोस हमर चैनल रे आसीबो साइंस एग्जाम हो कि मैथ एग्जाम हो हमर सब एग्जाम पई किछ ना किछ हमर वीडियो आसीबो तुमर 10th पर भी तुम जदी 11 12 क्लास को जिवो सेते केमिस्ट्री भी तुमर ए चैनल रे अपलोड हबो निश्चय भाई तुम मानन पई ए चैनल टी दरकार रहइबो समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आ मो सहित तुम माने जोड़ी जा थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग